Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mr. Safiullah and I hope you all will be fine. Today my lecture is about noun number. What is noun number? तो इसमें हम तीन बातें करेंगे. Number 1, definition of noun number. Number 2, kinds of noun number. Number 3, how to form plural from singular. ये तीन बातें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. Number 1, what is noun number? Or definition of noun number. A word which indicates whether a noun is singular or plural is known as noun number. इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा लफ्ज़ जो हमें ये दिखाता है कि एक नाम वाहिद है या जमा है, उसको हम क्या कहते हैं? नाउन नंबर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बॉय एंड बॉयज, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, यानी ये वाहिद है, ये जमा है. तो इस लफ्ज़ ने हमें ये दिखाया कि ये वाहिद है और इस लफ्ज़ ने हमें ये दिखाया कि ये जमा है. तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? नाउन नंबर कहते हैं. नंबर 2, काइंड्स ऑफ नाउन नंबर. सो नाउन नंबर के दो अक़साम हैं. नंबर 1 सिंगुलर, नंबर 2 प्लूरल. नाउ व्हाट इज सिंगुलर? A noun which denotes one person or thing is called singular number. एक ऐसा नाम जो हमें एक शख्स या एक चीज दिखाता है, इसको हम सिंगुलर नंबर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ट्री, एक वाहिद दरख्त, एक दरख्त. बॉक्स, एक संदूक. ऑक्स, एक बैल. मैन, एक आदमी. तो ये क्या है? ये सिंगुलर है, ये वाहिद है, क्योंकि ये हमें एक शख्स और एक चीज दिखाता है. नंबर 2 प्लूरल. A noun which denotes more than one persons or things is called plural number. यानी एक ऐसा नाम जो हमें एक से ज्यादा अशखास और चीजें दिखाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज, बहुत सारे दरख्त. बॉक्सेस, बहुत सारे संदूक. ऑक्सन, बहुत सारे बैल. मैन, मैन एक आदमी, मैन बहुत सारे आदमी. तो ये अल्फाज हमें बहुत सारी चीजें और अशखास दिखाते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर कहते हैं. Now the third one, how to make or form plural from singular. ये बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम इसलिए कि मुख्तलिफ तरीक़ों से वाहिद से जमा बनते हैं, तो इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Most particularly for MCQs, for each type of MCQs or other tests, these are very important. तो इसके बहुत ज़्यादा तरीक़े हैं कि हम एक वाहिद से जमा कैसे बनाते हैं, लेकिन आज हम उससे 6 डिस्कस करेंगे. नंबर 1, बाय एडिंग एस. जब हम एक लफ्ज़ के आखिर में एस लगाते हैं तो वो वाहिद से क्या बनता है? जमा बनता है. फॉर एग्जाम्पल, बॉय, बॉयज. की, कीज. बुक, बुक्स. तो हमने वाहिद के आखिर में एस लगाया तो ये क्या बन गया? प्लूरल बन गया. ठीक है. नंबर 2, बाय एडिंग ए एस. जब हम एक लफ्ज़ के आखिर में ए एस लगाए तो इससे प्लूरल बनता है. और ए एस हम उन अल्फाज के आखिर में लगाते हैं जिन अल्फाज के आखिर में एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड आते हैं, तो उनके आखिर में क्या लगाते हैं? ए एस लगाते हैं प्लूरल फॉर्मेशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ब्रश, brushes. Branch, branches. Quiz, quizzes. Box, boxes, and so many other examples.
نمبر 3 اینڈنگ with او. جب ایک لفظ کے آخر میں او آتا ہے تو بعض اوقات ہم ایس لگاتے ہیں, بعض اوقات ہم ای ایس لگاتے ہیں. فار ایگزامپل فوٹوز, تو اس کیس میں ہم صرف ایس لگاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ویڈیو, ویڈیوز, تو اس کیس میں بھی ہم جسٹ ایس لگاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بعض اوقات ہم ای ایس لگاتے ہیں. فار ایگزامپل پوٹیٹو, پوٹیٹو, potatoes. Tomato, tomatoes. Buffalo, buffaloes. اب ایک لفظ کے آخر میں جب وائی آتا ہے تو اس کی بھی دو طریقے ہیں. نمبر 1, جب وائی سے پہلے کانسوننٹ ہو تو وائی کو ہم ہٹاتے ہیں اور وائی کی جگہ ہم آئی ای ایس لگاتے ہیں. فار ایگزامپل باڈی, باڈیز. آرمی, آرمیز, and so many others. اور جب وائی سے پہلے واول ہو تو پھر ہم وائی کو ہٹاتے ہیں, اور یا وائی کو نہیں ہٹاتے بلکہ ہم صرف ایس لگاتے ہیں. فار ایگزامپل وائی, وائز. کی, keys, and so many other examples. نمبر 5, جب ایک لفظ کے آخر میں ایف اور ایف ای ہو تو اس کے آخر سے ہم ایف اور ایف ای کو ہٹاتے ہیں اور اس کی جگہ ہم وی ای ایس لگاتے ہیں. فار ایگزامپل وائف, وائفس. لائف, لائفس, and so many others. نمبر 6, ہم مختلف طریقوں سے پلورل بناتے ہیں. فار ایگزامپل سم ٹائمز ہم ایک لفظ کے درمیانی حصے میں جو حروف ہوتے ہیں اس کو ہم چینج کرتے ہیں تو سنگولر سے پلورل بنتا ہے. فار ایگزامپل مین, واحد ہے اور ایک جگہ ہم ای لگاتے ہیں تو یہ جمع بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح فوٹ, واحد ہے اور درمیانی 2 لیٹرز او کو ہم ای سے ریپلیس کرتے ہیں تو یہ پلورل بنتا ہے. اسی طرح سم ٹائمز ہم لفظ کے آخر میں کچھ حروف ایڈ کرتے ہیں تو واحد سے جمع بنتا ہے. فار ایگزامپل چائلڈ, چلڈرن. آکس, آکسن. تو چائلڈ واحد, چلڈرن جمع, آکس واحد, آکسن جمع. تو this is enough for today. انشاءاللہ اس کے بعد ہم ناؤن جنڈر ڈسکس کریں گے. تھینک یو فار لسننگ.